मत आउ झील मिले तो मुझे बाहर पारि तमें नन ओडिया टोका गोटे जी फरेन अच्छी सेटल हो गल तापर तमें सागर पलैब। डियर वर्षा स्पेशल तमें भल से जानिच जे मोर रोजी रोटी हूँ सोशल मीडिया रे मते बहुत ब्लेम कल जदि तुमर मोर ठारू डिवोर्स नबार इच्छा अच्छी ना तुम कोर्ट न्यायालय को जाओ। बर्तमान आम गृहालय कथा जाकि न्यायालय पहुंचले मु तुमको ब्लेम करनी मु तुमको कहूँ जदि प्रकृत में तुम मो ठारू डिवोर्स नापी चाहूच मुझे प्रकृत में अत्याचार करुच्ची तुमको ताले न्यायालय को जाओ। सोशल मीडिया रे कहीं पोस्ट करुच बारंबार सोशल मीडिया रे कहीं पोस्ट करुच ता माने तुम इंटेंशनली आलुमिनी नापी मो पाखु मते बारंबार सोशल मीडिया धमक दौच जिते मु आलोचना जाऊँगी तुम से करून मु तुम बापा को देखा कर आलोचना सी मत भाषा आवास कर शोधिले धमक देले माँ को कहली तमें तुम पाखे जदि आम मीडिया रे खेल खेलिबा ताले चलो खेलिया मु भी रेडी फाइट करने आ गोटे पुओ खाली सब बेले भूल घर भितर कौन है चारि कांथ छड़ा कई जाने तमें आ मु गोटे ब्लेम ऊपर ब्लेम कर ओडिशा सारा मु ब्लेम हो ओडिशा सारा मत आउ झील मिले तो मुझे बाहर पारि तमें नन ओडिया टोका गोटे जी फरेन अच्छी सेटल हो गल तापर तमें सागर पलैब पैसा नहीं कि मोटू पलैब मु कहीं तुमको पैसा देवी जदि तुम पैसा दरकार आस कंप्रोमाइज कर बस कथा हुआ एत बड़ अमाउंट मो पकई दौच घर तुम बापा कर वर्ष भितर मु इनकम करी कौन कर प्रकृत में जदि तुम ठीक सोशल मीडिया सॉल्यूशन दबनी सोशल मीडिया रे कौन सी जिनस समाधान हबनी घर कली बाहर को जाऊँ लोक हसाऊे जदि प्रकृत में तुम ठीक जदि मु तुमको अत्याचार कर आगे आपण मैंने शुणु जदि ए झी मु गोटे वीडियो रे ओडिशा हलई दउची बाइट देकरी सब चैनल रे ताले भाबंतु मु जदि मु अत्याचार होउथिबी ना करूथिबी जदि मु आको गोटे चटकणी देबी मते 10टा चटकणी दवा बेले सक्षम अछि। जदि वर्षा स्पेशल मु तुमको रिक्वेस्ट करछि जदि प्रकृत रे तमे ठीक तुम प्रति जदि मु अन्याय करुछि प्रकृत में जदि मु अत्याचार करुछि चलो ना कोर्ट रे फाइल कर मो एग्नेस्ट रे सोशल मीडिया रे कहीं पोस्ट कर बारंबार धमक एबे तमे देख तमे तो कहला जे समाधान हम पुणी मो स्टाफ को मो ड्राइवर एग्नेस्ट रे केस मो ड्राइवर एग्नेस्ट रे कोन पे एफआईआर तमे करुछ ए सब जिनस ठीक नहीं जदि प्रकृत में तुमको मु अवहेला करछि प्रकृत तो मु शोषण करछि प्रकृत तुमको अत्याचार करछि सोशल मीडिया रे मते ब्लेम कर साराणी मार्केट रे जदि तुम पाखे किसी प्रूफ अच्छी चलो ना कोर्ट रे खेलिबा कोर्ट रे देखा हवा आ झील बोली तार गलत फायदा उठाओनी मु रिक्वेस्ट करछि वर्षा स्पेशल तुम एग्नेस्ट मु किछि वीडियो बनौनी मुर एटा रिक्वेस्ट जदि तुम प्रकृत रे चाहूच सॉल्यूशन जदि प्रकृत रे चाहूच कि तुम डिवोर्स नहीं कि अलग कुआडे हम तुम जी ब्लेम कले मत आगे कौ झील ओडिशा रे कौ बापता झील को दबनी मु आगे केबे बाहाई परिबेनी जदि प्रकृत रे तुम ठीक चलो कोर्ट को जीवा आमे कथा हवा कोर्ट रे लड़ीबा कोर्ट रे फाइल करिबा तमे जदि मो संगे रहिया पई चाहूच मु एग्री आसो मिसिकी पुणी रहिबा भल से रहिबार अछि तो पूरा भल से रहिबा नाई अलग हवा भल से अलग हवा शांतिर सहित अलग हवा मोर रिक्वेस्ट जदि तमे मो संगे रहिबो प्लीज आसो वेलकम सब भूलिकी मु तुमको एक्सेप्ट करी नाई जदि रहिबार नाई प्लीज तमे जाओ कोर्ट रे फाइल कर डिवोर्स जहा कंडीशन मु देबी जहा हबो जोटा न्याय व्यवस्था सेटा हबो किंतु सोशल मीडिया दयाकोरी तुम जाच भल से मोर रोजी रोटी सोशल मीडिया मु चलुची सोशल मीडिया तुम यहीटा को ब्लेम करते मो भात हांडी बंद हो माने कौन तुम इंटेंशनली जानुच कि मोर यहीटा करने द्वारा मु बंची पारिनी एते लोक मत छी छाकर कले आज्ञा मोर कौन मनीष मारदे आज्ञा झील पिलाटे कांदी दौची चैनल लोक सिंपाती पलि प्लीज रिक्वेस्ट करुच्ची वर्षा जदि प्रकृत में तुम ठीक मु मना करनी तुम जदि ठीक मुझे अन्याय करी मोर जदि परक्रिया प्रीति अच्छी तुम निज क्रिया प्रीति को आगे ठीक कर जदि तुमको ठीक लगुच चलो आमे कथा हवा तुम ऊपर एतिक आंगुठी उठेली बोली फास्ट सोशल मीडिया गेम किए खेलला तुम्हें खेल तुम बापा को रिक्वेस्ट कर तुम माँ को रिक्वेस्ट कर 1000 थर जाइए तुम घर को तुम ऊपर टिके आंगुठी उठेले मत सारा ओडिशा सारा मोर माने माने सेक्स प्रॉब्लम भी मत कहीदेल जदि तुम ठीक ना आज सोशल मीडिया कहूँ तुम प्रकृत में ठीक ना प्लीज आस सोशल मीडिया आसिक कोर्ट रे केस कर मो एग्नेस्ट रे फाइल कर आउ से कथा न करी सोशल मीडिया बारंबार धमक जानी जानी इंटेंशनली पोस्ट एगुड़ा करनी आज्ञा मोर भय छाड़ी नंगला कर सारे आउ हाफ पैंटा कहीं रखिबो सेटा भी उतार दियो एतिक रिक्वेस्ट वर्षा स्पेशल प्लीज कोर्ट को आसतु मु वीडियो माध्यम तुम संगे तुम कांटेक्ट नहीं आसतु
ସେଇଠି ଦେଖାହବା ସେଇଠି କଥା ହବା କୋର୍ଟରେ ଯଦି ମୁଁ ଦୋଷୀ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହିବି ନ୍ୟାୟ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ମୋର ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ଦୋଷୀ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୋଷ ପାଇବି କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୋ ପ୍ରଫେସନ ମୋର ଯୋଉଟା ରୋଜିରୋଟି କଣ ମୁଁ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ତମର କଣ ମୁଁ କରିଛି ତମର ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି କି ଚିଟ୍ କରିଛି କଣ ତମର ଆଲିଗେସନ ଅଛି ଆସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଘଟିଛି କେବଳ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଚାରିକାରୁ ଜାଣିଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରୁଛ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ମୋ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗୁଛି ମତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତମେ ତମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ ଉପରେ ମୁଁ ଏତେ ତମ ଭଳିଆ ଶସ୍ତା ହେଇପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହେଲେ ବି ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତମ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ତମ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ମୁଁ ହଜାର କଥା କହିପାରିବିନି ଏତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା କେହି ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଚାପି ଚାପି ବସିଛି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ବର୍ଷା ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ଲିଜ ଆସନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ କଥା ହବା କୋର୍ଟରେ ଇଏ କରିବା ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ୟା ପରେ ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ ବି ପୋଷ୍ଟ କରନି ତମେ ତ ନିଜେ ରାଜି ହଉଛ ଯେ ସଲ୍ୟୁସନ କରିବା ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିରେ କହୁଛ ତାପରେ ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ଏଗନେଷ୍ଟରେ କାହିଁ କେସ୍ କଲ ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ତମର କଣ କଲା ତମେ ଜାଣିଛ ଭଲସେ ମତେ ୱିକ୍ କରିଦବ ମୋ କାମକୁ ୱିକ୍ କରିଦବ ତାପରେ ମୋ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ୱିକ୍ କରିଦବ ତାପରେ ମୁଁ ତମ କଣ୍ଡିସନରେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯିବି ଯଦି ତମର ପଇସା ଦରକାର ଆସ ଭଲସେ ବସ ସଲ୍ୟୁସନ କର ନା ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର କରୁଛ ମୋ ଚରିତ୍ର ତ ଠିକ ଅଛି ମୋ ଚରିତ୍ର ଖରାପ ଚରିତ୍ରକୁ ମୋର ପୁରା ନଙ୍ଗଳା କରିଦେଲା ମତେ ଆଉ କାହିଁକି ମୋ ଜିନିଷରେ ବି ଦିଥର ହାତ ମାରିଦିଅ ନା ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ନଙ୍ଗଳା ତ ମତେ କରିଦେଲ ଓଡିଶାରେ ସାରା ଓଡିଶାରେ ଆଉ କିଛି ନ୍ୟୁଜ ହିଁ ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଠିକ ମୋ ମା ଆସ ନା କୋର୍ଟ ଆସ କୋର୍ଟରେ କଥା ହବା କୋର୍ଟରେ ତମ ପାଖରେ ଯାହା ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ପ୍ଲିଜ କୋର୍ଟରେ ଦେଖା ମୋ ପାଖରେ ବି ଯାହା ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଦେଖେଇବା ଯୋଉଟା ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କୋର୍ଟ ନ ଯାଇକିରି ତମେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛ ମୁଁ ଏତିକି ଟିକେ ଯଦି ଇଏ କଲି ତମେ ପୁରା ହାଇଲାଇଟ କରି କଣ କଣ ପାଇବ କଣ ତମେ ଏମିତି କଲେ ତମେ ଖୁତୁମ୍ବା ଦିନେ ଭଲ ପାଇକି ବାହାଇଥିଲ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ମତେ ବାହାଇଥିଲ ଏଇଟା ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରେ ଯେତେ ବି ଝଗଡା ହେଇଯାଉ ଯାହା ହେଇଯାଉ ତମେ ବା ନଙ୍ଗଳା କରିସାରିଲ ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା କେବେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ କି ଏତେ ଟର୍ଚର କରିବ ଏତେ ହଇରାଣ କରିବ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ପଦା ଉପରେ ଏତେ ବେଜିଟ୍ କରିବ ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବର୍ଷା ସ୍ପେଶିଆଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆସ କୋର୍ଟ ଫାଇଲ କର ଯଦି ମୋ ସତରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଦୋଷ ମାନିବାକୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ତମେ ଦୋଷୀ ତାହେଲେ ତମେ ବି ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଆଉ ମିଡିଆ ନ୍ୟାୟ ଦବନି ମିଡିଆରେ ଜମା ନ୍ୟାୟ ଦବନି ତମ ଇଜ୍ଜତ ବି ପଡୁଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତମର ବି ଇଜ୍ଜତ ପଡୁଛି ଯେ ରାଗ ମାହୋଲ ତମେ ରାଗିକି ବହୁ ଜିନିଷ କହୁଛ এটা ঠিক নুহ নাই যদি নঙ্গলা হবা ଦି ଜଣ ଯାକ ନଙ୍ଗଳା ହବା କାହିଁକି ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ତ ମୋର ଆଉ ନାହିଁ କୋଉ ଝିଅ ମତେ ଆଉ ବାସି ବାଳରେ ପଚାରିବିନି ଓଡିଶାରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି ତମେ ସିନା କୁଆଡେ ସେଟିଂ କରିକି ଫରେନ ପଳେଇବ ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇକି ମୁଁ କଣ କରିବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ବର୍ଷା ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଇଟା ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ତମ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ମୁଁ କୌଣସି ବି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କି ତମ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଯାହା ବି ଝଗଡା ହେଇଛି ଏଟା ଘର କଳି 12 ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କଳି ହେଇଥିଲା ଆମ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି 12 ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ପଦା ଲୋକ ବହୁତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ତମର ବି ଇଜ୍ଜତ ଯାଉଛି ମୋର ବି ଇଜ୍ଜତ ଯାଉଛି ମୁଁ କାମ କରିପାରୁନି ଡିପ୍ରେସନ ମାହୋଲ ମୋ ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଶୁଣିକିରି ବାପା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଚିନ୍ତାରେ ହେଇଅଛି ଖାଇ ବି ପାରୁନି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଖାଇ ବି ପାରୁନି ଠିକ ସେ କାହିଁ ମିଡିଆ ଡରଉଛ କାହିଁକି ମିଡିଆରେ ତମେ ଏତେ କରୁଛ ଯଦି ତମର ସତରେ ଅଛି ଆସ ନା ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଯଦି ସତ୍ ଝିଅ ହେଇଥିବ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢୁଥିବ ତମ ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ତମେ ସତ୍ ପଛରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଆସ ଆଉ ଯଦି ୟା ପରେ ତମେ ଭିଡିଓ କରିବ ଦେଖ ନଙ୍ଗଳା ହବା ତ 2 ଜଣ ନଙ୍ଗଳା ହବା ବୁଝିପାରିଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ଚାରିକାନ୍ତ ଭିତରେ ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ କାହାକୁ ଡାକିକି ଦେଖେଇନ କି ଆସ ଦେଖିବ ଆମ ବେଡରୁମରେ କଣ ହେଇଛି ଏବେ କାହିଁକି ଏତେ ନଙ୍ଗଳା କରୁଛ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭଲରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ବ୍ଲେମ କରୁନି ଇଟ୍ସ ଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ कि चल कोर्टे कथा मो एगनेस्ट्रे गोटे डिवोर्स केस फाइल कर ना मु फाइल करुच्ची चल मिसी कोर्टे कथा समाधान रास्ता एमती मोर इज्जत तमें जाच भलसे मुझे प्रोफेशन चलुची यू 2 पैसा रोजगार करुच्ची लोक मान मन में गोटे घृणा सृष्टि करदे गुला को लोक छेप पकईले आस प्लीज रिक्वेस्ट मुझे वीडियो बनईबिनी तुम एगनेस्ट कि तुम चरित्र संहार करने चाहूनी तमें आस प्लीज रिक्वेस्ट कर गोटे दिन मत भल पाई भल पाइबा मुझे स्ट्रगल करके तुमको बाहर तुम भलसे जाच तुम्हें भी बहुत स्ट्रगल कर तुमको दोष दौनी 2 जण
बदनाम होचे 2 जण हुए तो तुमको 60% लोक सपोर्ट कले मते 40% सपोर्ट कर मु रिक्वेस्ट करुच्ची मो माँ मो स्त्री मो माई प तू आ कोर्ट रे लड़ीबा जोटा ठीक हम सेटा करवा। जय जगन्नाथ, नमस्कार।